small med. O, eto, small med. Ni Pop ang code nun. Pop. Ma'am Lynn, ano yung minamind mo? Yung puti? Puti, codean mo na lang, Ma'am Lynn, ng puti. Puti, 180 or grab puti. Pa-close up. Ganyan, ma'am. Pa-cotton lina ng tela. Jen, pa-help nga. Pop. Ma'am Kausha, Pop, 180. Ma'am. Ma'am, new minor ka ba? PM ka, ma'am, ng details deposit. Pop, 180. Pop, 180. And then, eto, ma'am. Confirm mo, ma'am. Ang code nito ay puti. Puti, 180 lang. O, eto, small to med. Papak din ang sleeve. May tali. Small to medium. Small to med, may tali sa likod. Small med. Pop, si ma'am, ano yung, yes, puti. Okay, Ma'am Lynn, willing to deposit po. PM details deposit, ha? Okay, eto mga mi. Ayan. Small to med naman, okay? Kodan nyo na lang to ng pink. Pink, 180. Small med, di ba? Small med, code ay pink, 180. Small med, pink, 180. Pink, 180, Jen. Akyat, be. Pink, 180. Peng. Ay, eto. Uy, eto maganda to. Eto, pwede to pang church. Super quality din ang kanyang fabric. Mga neat, gold plus price. Pink, eto puti. Ma'am, confirm mo to. Ma'am, 1. Tas, pare silang oat. Pink. Ma'am, pa-code, Ma'am Chachi, new minor ka, ma'am. Pa-PM ako details deposit. 180 lang yan dyan. 180, pink. Mga mi, 300 deposit, ha? Yung lean monte, hindi mo PM. Na-up ko na siya. Anak. Oo. O, eto, XL. Blue, ma'am. Large. Sige, ma'am. Ay, grab puti. Be, sorry. Mga mi, sorry, may nag-grab ng puti. Si Ma'am Sherilyn. Ba't hindi lumalabas, Jen? Ay, ang agard ko naman. Ma'am Sherilyn, PM ka, ha? Nahirapan ako mag-PM. Sige, ma'am, i-PM ka ni Jen. Ma'am, mga mi, si Ma'am Sherilyn po ang nakakuha ng puti. Another 1XL. Another 1XL, garter likod. Okay, XL, garter likod. Code ay kape. Kape, 199. Quality tela. Kape, 199. Kape, 199. Ano po waist niyang hawak mo? Ma'am, eto. Ma'am, eto ba? Ma'am, malaki siya. XL siya, garter likod. 199 kape. Uy, quality tela nito. Oh, another one is small to med. Small to med, mga sister ko. Ay. Ano itong puti? Nakay sharing yun. Ayan, yung isa. Yung pa-yan sleeveless. Tapos, ayun yung kay ano. Oh, eto. Sis, how much suot mo? Yung suot ko, ma'am, 199, sorry. 199 lang itong suot ko. Small to med. Small med, code ay suot, 199. 199 suot. Kape. Ma'am Cow, kape. Oh, eto ha, small to medium again. Small med, mga mi, small med, ganyan ang tela. May tali sa likod, okay? Small med, code natin ay tali. Tali, 199. Tali, 199. Tali, 199. Another one, large to XL. Large XL, mga sister ko, malaki. Ay, yung pop. Mine, suot. Eto, suot, 199. Bakit hirap mag-PM? Bakit daw hirap mag-PM? Ayan, ma'am, na-PM ka na yata, no, be? Ayan, be, inap ko na si Ma'am Cow. Ay, Jen, nalimutan kong pakuha yung charger. Sigaw mo nga kay Adam. Merong extra small, ma'am. O, another one na large XL. Ang ganda nito. Papap pa yan, ha? Code natin ay sulat. Code ay sulat. Code ay sulat. 199. Tali.
Tali, 199, Ma'am Gwen. Ma'am Gwen, tali, PM ka, ma'am. Pati si Suot. Ma'am Gwen, tsaka si Suot, yours na po, ha? Dalawa yung nakuha mo, ma'am, ha? Eto, ha? Large to XL, ha? Large XL, 199 lang din. Ma'am, okay na yung dalawa naman ko. Yes, Ma'am Gwen, PM ka na lang, ma'am, ha? O, another one, mga sister, is small to med. Small to med, 180. Yes, ma'am. Old minor pala si Ka, Ma'am Kao. Ma'am, old minor ka pala, okay na, ma'am. O, ayan, mi. Small to medium, butones, 180. Butones, 180. Butones, 180. Sulat. Sulat, 199. Mga mi, pag super bet nyo, pwede kayo mag-grab.